नमस्कार, तनुज अडकुलपालकर। आता जो सायडीक जो तुम्ही पळयता फवारो चालू आसा, वो फावंटन जो घाला पळय तो एक तर सिटी कॉर्पोरेशनान घाला, नाल्यार एक तर तो PWDन घाला अशें समजूं येता। EDC पाटो प्लाझान हें सगळें आतां चालू आसा। हें फावंटन हाज्या पयलीं वर रिपोर्टेड बाय मी आनी शैलू वेलिंगकर ऑल्सो, ताणें सुद्दां हें दोगांयनी आमी रिपोर्ट केल्लें। कितले वेळा सांगप की हळशीक रस्त्यार येता म्हणून। आतां ही सिटी मरे भर सिटीन ही हळशीक चालू आसा। कोणाच्याच नजरेक येना? ते PWDचो कोण तो इंजिनियर आसा, सिवेज ट्रिटमेंट हाजे सिवेज डिपार्टमेंटाचे कोणूच ना रे बाबा। प्रत्येक वेळा तुमकां आमी दाखोवन दिवचें पडटा। लज मरी तुमकां कसले पगार घेता रे तुमी PWD वाले? आनी सिटी कॉर्पोरेशन वाले कसले पगार घेता तुमी? खंयच्यान रे बाबा? लोकांचे टॅक्साचे पयशे मरे पगार तुमकां दिता मरे सरकार। आनी कोणा कडल्यान दिता रे? लोकां कडल्यान घेवन दिता मरे तो टॅक्साच्या माध्यमांच्यान। तर तुमी काम करप ना तुमचें सारकें? त्वरीत ह्या प्रकरणाचेर लक्ष घाला आनी हें परत परत प्रॉब्लेम येवचो न्हय हाजी मातशी काळजी घेया, कळ्ळें न्ही? प्रॉब्लेम सॉल्व करा and there is something called continuous improvement. You need to improve something continuously. लक्ष घालात रे बाबांनो। धन्यवाद।